So the cable is subjected to a uniform load W of 20 kilonewton per meter. So determine the minimum and maximum tension. So natay reaction diri. Natay reaction diri. Bali siya. Natay reaction diri duha. Vertical and then naapod siya horizontal. Ha? So set nato, uy, nawala. Set nato ni siya as nato A dire. A. Utang nato dire A, then dire B. So kani siya is A vertical, B vertical, B horizontal, dayon A horizontal. So na summation Fy ta. Summation Fy is equals to 0. So A vertical plus B vertical is equals to pilang W, 20 times 120. So 20 ang uniform load nimo times length niya nga 120. But due to symmetry, AV is equals to BV. Ano siya? So 2AV is equals to 20 times 120. Pinaman na siya. 20 times 120 divide 2. So, man siya. 1,200. So, ang A vertical nimo, A vertical is equals to 1,200 kilonewton. Sunod na itong buhaton ani is i-analyze nato siya magkata. So, kata diri at exactly kinaubsan niya nga point. So, analyze ta sa left side. So, wala na ni. Ano yung una. So, naata diri tension, minimum tension. Natay minimum tension. Ay tension diri nga magawas. So, T minimum. Na. Sunod, ang kani diri natay force po diri. Since naka-distributed naman ni siya horizontally, so naara ni siya sa tunga nga force. So ang kani siya is 20 times ang kaning length 120 over 2 times 60, which is dapat 1,200 pud siya. Ano 1,200 man siya kay AV 1,200 man nato. So kung summation Fy ta dapat 1,200 po ni. 1,200 Newton. Newton ba ni? Kilonewton. Susunod, moment ta diri sa A. So by summation, moment at A is equals to 0. So 1,200 times moment arm nimo is 60 over 2 minus T minimum times ang sag nimo is 20. So is equals to 0. So na kay T minimum nga 1,200 times 60 over 2 is equals to x times 20 or divide lang to 20 ta. Shift solve. So na kay 1,800. T minimum is 1,800 kilonewton. So muna siya. Oh.
T minimum is 1,800 Newton. Kilonewton. Dayon ang sa T maximum po niya, so siya Jong. Ang sa T maximum po, so T maximum is kaning nasa kinababuan, which is square root sa AV squared. Hulog siya. Square root sa AV squared plus AH squared. So, ang Tmax nimo is square root sa ang A vertical is kanira 1,200 by summation F1 nakuha na po na nato 1,200 squared plus ang A horizontal nimo is by summation Fx T minimum A horizontal ra, so 1,800 squared. So Tmax is equals to, so square root sa answer squared plus 1,200 squared. So 2163.33 kilonewton siya. Kani ganyan yun. Diba sa pa ni?